मंगलाय तनुहरि स्वस्ति न इंद्र बीजसदा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न नक्षत्र अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु एटू दीजिए शनिवार दिल्ली হবে शनिवार षष्ठी न पूखा विश्ववेदा षष्ठी न नक्षत्र अरिष्टनेमि षष्ठी न बृहस्पति ददातु कोई मोनबाय नहीं र आदा नोङो नैबे गय जरासेखौ फैसा थाइनै नों दहाय हरबाय फैसा थाइनै हरखाबाय हरबाय माने इस मंत्रखौ नोंनि आपका दिल से बताइए जो भगवान के दिल के खुल करके बोलो आप सर्वे मंगलम मंगले शिवे सर्वत्र साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि दीदी ভগৱানৰ ওচৰত ভগৱান যে আমাক পৰিত্ৰাণপৰায়ণম জন্ম দিছে এইটোৱে বহুত ডাঙৰ ভগৱানৰ পৰা বিচাৰিব লগা একো নাই বিৰাট ডাঙৰ কথা আমাৰ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ লেখা আছে তথাপি আপোনাৰ হাতত দি দিছে এইটো আচৰিত কথা ভগৱানে যে আমাক ইটো কৰিব যে আমাক দায়িত্ব দিছে এইটোৱে বহুত এইটোলে ফাটো দি লিখা থাকিব আচৰিত ইটো ভাগ্যৱান ভগৱানে যে ইয়াৰ কাৰণে যে আমাক যে সিলেক্ট কৰিছে এইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা নাগত দিন সম্পৰিত্ৰাণপৰায়ণম সৰ্বশক্তি বিহাৰৰ গৈছিল না তেতিয়া पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवनी सहितम नमामि आय विजय मंगलम भगवान विष्णु अपना मानो असले आओ मंगलम त्रिशक्र मंगलातनरि तीन नमः तीन वेदा एटू सेट करेंगे मंगलमस्तु अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय আজি কিন্তু গুরু পূর্ণিমাও আছে এতিয়া বহুত ভাল দিন এই কাৰণে আমি আপনি যে দাদা চিনি পাই না দিল্লীতে আরএসএস প্রচারক হ্যাঁ ওই গৈছিলো আমি গৈছো না এই যে আমার এই যোগেশ জি আছে হ্যাঁ 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 এই আমার সামনে বাতো মহেন্দ্র হরায় ওলা সমর আমার পাটগাঁওতে যেন আছে না এই নাম আমার এই ইরিগেশন চাকরি করে